우리가 Dan 몸에 kepada 덜 anggota-anggota 귀히 여기는 tubuh yang menurut 그것들을 kemalangan kita 더욱 kurang 귀한 terhormat. 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 Memohon 지체는 khusus 더욱 dan terhadap 아름다운 anggota-anggota 것을 kita yang tidak elok 얻느니라 kita 그런즉 berikan perhatian 우리의 khusus. 아름다운 Itu tidak 지체는 dibutuhkan oleh 그럴 anggota-anggota 필요가 kita yang elok. 없느니라 오직 Allah telah 하나님이 menyusun tubuh 몸을 kita 고르게 begitu 하여 rupa. 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. Kamu 너희는 semua adalah 그리스도의 tubuh 몸이요 Kristus dan 지체의 kamu 각 masing-masing 부분이라. adalah anggotanya. 아멘. 여러분, 우리가 지금 고린도전서 말씀을 계속 함께 나누고 있습니다. Sekarang kita sedang bersama-sama mempelajari kitab Korintus. 우리 고린도 이 교회 안에 여러 가지 질문들에 대해서 바울이 답변을 하고 있는 겁니다. Dan sebenarnya yang sedang kita baca hari ini adalah jawaban-jawaban Paulus dari setiap pertanyaan yang telah dikumpulkan dari jemaat. 고린도전서 7장에서는 결혼 문제에 대해서 나눴죠. Dalam 1 Korintus pasal 7 itu berpusat kepada masalah tentang pernikahan. 또 8장에서는 우상의 제물에 대한 내용을 얘기했습니다. Pasal 8 berpusat kepada korban-korban kepada berhala. 11장에서는 여성의 이 예배포에 대한 부분을 나눴어요. Dan dalam 1 Korintus 11 berbicara tentang dirham wanita. 그리고 후반부에는 성찬 예식에 대해서 나눴어요. Juga bercerita tentang perjamuan kudus. 오늘 고린도전서 12장에서는 교회 안에 있는 각종 은사에 대해서 말씀을 나누고 있습니다. Dan untuk dalam hari ini berbicara tentang karunia-karunia setiap jemaat Tuhan. 여기 루코 안에 보니까 한국 미용실이 있더라고요. Di sini ternyata ada salon juga, salon Korea. 제가 머리를 이렇게 잘랐습니다. Akhirnya saya memberanikan diri memotong rambut di sana. 네, 확실히 한국 사람이 하니까 가격도 좀 비싸요. Dan karena memang salonnya orang Korea, jadi agak sedikit mahal dari yang biasanya. 그 가만히 생각해 보면 우리 신체 중에서요 제일 지속적으로 돈을 쓰는 데가 머리예요, 머리카락. Ternyata setelah dipikirkan, satu bagian tubuh kita yang terus-menerus butuh uang itu adalah rambut. 남자들은 좀 싼데 여자들은 보니까 엄청 비싸더라고. Pria sebenarnya murah, tapi bagi wanita itu mahal ternyata. 지난번에 우리 박미 사모랑 또 우리 그 지연이랑 미용실 갔는데 저 깜짝 놀랐어요. Waktu istri saya dan juga Jihyun pergi ke salon, saya kaget harganya. 속으로만 놀라고 돈을 송금했습니다. Ya walaupun kagetnya dalam hati saja, tapi tetap saya transfer. 그런데 이 머리카락이요. 우리 몸에 달려 있지만 이게 별 이렇게 중요한 것 같지가 않잖아요. Kadang kita berpikir bahwa rambut ini tidak begitu penting ya dalam kegunaan dalam tubuh kita. 어떻게 보면 되게 연약한 지체예요. Mungkin salah satu anggota yang lemah. 근데 이 탁 당기면 뽑히잖아요. Dan 힘도 juga 없어. dan juga gampang putus atau gampang bisa dicabut. 근데 여러분 제가 이 머리카락이 없다 생각해 보세요. Tapi coba bayangkan kalau saya di depan sini tidak punya rambut. 아마 여러분이 좀 제가 생각에 좀 이상할 것 같아요. Ya mungkin akan terlihat aneh ya. 머리카락이 어떻게 머리를 다듬느냐에 따라서 사람이 또 달라 보입니다. Jadi sebenarnya gaya rambut bisa mengubah wujud seseorang juga. 가장 연약한 지체처럼 보이지만 그것이 우리를 돋보이게 할 때가 있어요. Ternyata salah satu anggota tubuh kita yang mungkin terlihat lemah itu sebenarnya adalah suatu anggota tubuh yang juga penting bagi kita. 때때로 우리가 교회 안에서 착각할 때가 있어요. Dalam gereja juga kadang kita sering salah paham. 나 혼자 뭔가를 열심히 하고 있고 나 혼자 할 수 있다라고 생각하는 거예요.
Sering kali kita merasa bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal sendirian. Saya mampu melakukan semuanya sendirian. 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Tetapi di dalam gereja, kepala gereja adalah Yesus Kristus. 우리는 그의 지체들이에요. Dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. 우리 교회 공동체가 하나 되어서 함께 가는 것입니다. Untuk itu, kita pun menjadi satu persekutuan yang selalu melayani satu sama lain. 우리 옆 사람 고백할까요? Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 나의 지체입니다. Kamu adalah anggota tubuhku. 아멘. 또 여러분 누가복음 18장에 보니까 또 착각하는 사람들이 있어요. Dan di dalam Lukas pasal 18 juga ada cerita orang yang salah paham. 누가복음 18장 9절에 보니까 자기를 어렵다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들이 있었어요. Ternyata di pasal 18 kitab Lukas ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. 누굽니까? Siapakah dia? 바리새인들이에요. Mereka adalah orang-orang Farisi. 11절에 보니까 바리새인들이 서서 따로 기도했어요. Orang Farisi itu ayat 11 pergi ke bait Allah, namun dia berdiri agak sedikit tidak sama seperti orang lain. 하나님, 나는 다른 사람들처럼 토색, 불의, 간음하지 아니하였습니다. Si orang Farisi itu berdoa begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena tidak seperti orang lain, bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina." 옆에 있는 세리를 보면서 하나님, 세리처럼 되지 않게 해주셔서 감사합니다. Dan dia juga bilang, "Terima kasih Tuhan, aku juga bukan pemungut cukai seperti yang di sampingku ini. 저는 금식하고 11조를 하나님께 드립니다. Aku berpuasa, aku juga memberikan persepuluhan dari penghasilanku." 그 옆에 있던 세리가 얼마나 부끄럽겠어요. Pasti si mendengar ini, si pemungut cukai di sampingnya juga akan sangat malu kan. 바리새인은 고개를 들고 다 이렇게 기도하는 거예요. Si orang Farisi itu dia berdoa dengan sombong sambil mengangkat wajahnya menghadap 그 Tuhan. 세리는 보니까 감히 하늘을 쳐다보지 못했다. Tetapi si pemungut cukai saking merasa rendah dirinya, 가슴을 치면서 dia tidak bisa melihat ke langit Hananim. sambil memukul-mukul dadanya. 나를 불쌍히 여겨 주옵소서. Dan dia berkata, "Tuhan, kasihanilah 나는 aku. 죄인입니다. Aku ini berdosa." 근데 성경에 보니까 누가 의로운 자라고 말씀하고 있습니까? Dari cerita ini, apa yang dikatakan Alkitab tentang siapa yang benar? 바리새인이 아니라 오히려 사람들에게 멸시받는 이 세리를 의롭다라고 칭하신다고 말하는 거예요. Bukan orang Farisi lah yang dianggap benar, namun si pemungut cukai yang bahkan seumur hidupnya selalu menerima cercaan dari masyarakat. 여러분 여기 앉아 계신 분 중에 나는 구원받을 자격이 있어서 구원받았다라고 말할 수 있습니까? Apakah semua kita yang duduk di sini mampu berkata bahwa saya itu diselamatkan karena saya layak? 아무도 없어요. Tidak ada seorang pun di sini yang layak. 의인은 없나니 하나도 없도다. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang 모든 benar. 사람이 죄인이다. Semua orang itu berdosa. 다 우리는 죽어야 되고 우리는 다 멸망받아야 됩니다. Kita seharusnya mati, kita seharusnya binasa. 그런데 하나님이 우리를 건지시고 구원하셔서 하나님의 자녀되게 하셨어요. Namun Tuhan telah mengangkat kita, menyelamatkan kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. 그것이 아름다운 말, 성도라는 말이에요. Dan inilah mengapa akhirnya kita pun disebut sebagai jemaat. 당신 여러분 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 성도입니다. Kamu adalah jemaat. 아멘. 그래서 오늘 고린도전서 12장 1절에는 형제들아 신령한 것에 대해서 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노라. Dan juga setelah itu kita bisa melihat di ayat di 1 Korintus kembali berkata, "Saudara-saudara, aku mau memberitahu kamu karunia-karunia Roh supaya kamu ketahui kebenarannya." 신령한 것을 알아라 그러면 되지. 왜 이렇게 말을 어렵게 합니까? Mungkin sebenarnya kata-katanya terlalu berbelit-belit, bisa to the point aja. 이거는 바울이 말하는 습관이에요. Tapi memang ini adalah gaya berbicara Paulus. 그래서
너희가 받은 이 축복이 신령한 것이 얼마나 큰 것인지에 대해서 비교를 해보라는 거예요. Dan akhirnya Paulus menyuruh mereka untuk membandingkan karunia-karunia roh Allah itu dengan apa yang ada di dunia. 이 신령한 것을 모를 때는 너희가 우상에게 끌려다녔지 않냐. Saat sebelum kita mengetahui kebenaran, kita itu adalah orang-orang yang berada di berhala-berhala. 이 고린도는 그리스의 한 도시입니다. Kembali lagi lihat latar belakang Korintus, yaitu kota dari Yunani. 여러분 그래서 그리스. 이 그리스는 여러분 알다시피 많은 헬라 문화와 여러 신들이 다 있어요. Di Greece, di Yunani ini penuh sekali dengan semua sejarah-sejarah, budaya-budaya dari Yunani. 특별히 이 고린도 지역에는 아프로디테 신전이 있었습니다. Terutama di Korintus ada kuil seorang dewi yang bernama 거기 Aphrodite. 안에 2만 명이 들어가요. Kuil itu sangat besar, bisa masuk 20.000 orang. 그래서 거기 안에 그 신전에 여사제만 1,000명이 있었습니다. Dan di dalam situ pun para imam-imam wanita pun saja sudah ada sekitar 1.000. 아프로디테는 사랑의 신이죠. Dia itu Aphrodite ini adalah dewi cinta. 그래서 이 합법적으로 이 신전 안에서 이 성적 행위가 일어나는 거예요. Sehingga sangat wajar dan itu di bawah dilindungi hukum untuk orang-orang bersetubuh di dalam kuil itu. 얼마나 많은 사람들이 이 속에서 타락하는 거예요. Dan itu adalah suatu kejahatan, keamburadulan dalam budaya itu. 이 속에 신령한 것을 모르고 살 때는 이처럼 이 우상 가운데 묶여서 살아가는 거예요. Sehingga orang-orang itu dengan mudah dapat menjadi buta, tidak bisa melihat kebenaran. 3절에 보십시오. Ayat 3. 내가 너희에게 알린다. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. 누구든지 하나님의 영으로 말하는 사람들은 예수를 저주할 자라 아니하니라. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, terkutuklah Yesus. 성령이 아니고서는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. 내가 예수를 믿은 게 아니에요. Bukan kitalah yang percayai 내가 Yesus. 연구해 보니까 열심히 조사해 보니까 예수 믿을 만한 가치가 있다. Kita juga tidak bisa bilang, oh Tuhan Yesus itu adalah seorang yang dapat saya percaya karena sesuai hasil penelitian saya. 그래서 믿으신 게 아닙니다. Tidak, kita percaya Yesus bukan karena hal-hal seperti itu. 성령께서 찾아오시고 깨닫게 하시고 믿음을 고백하게 하신 것입니다. Namun, kita bisa mengetahui Yesus melalui kuasa Roh Kudus yang menuntun kita untuk percaya. 마태복음 16장 16절 우리가 다 알고 있죠. Matius 16 ayat 16. 한번 고백해 볼까요? Mari kita sama-sama hafalkan. 시몬 베드로가 Maka jawab 대답하여 Simon 이르되 Petrus, 주는 Engkau adalah Mesias, 그리스도시요 anak Allah 살아계신 yang hidup. 하나님의 아들이십니다. 아멘. 그런데 이 고백이 베드로가 한 고백이 아니에요. Tapi ini sebenarnya bukan suatu pengakuan dari Petrus sendiri. 예수님이 말씀하셨어요. Tuhan Yesus berkata, 이것을 알게 한 것은 혈과 육이 아니다. yang mengungkapkan ini kepadamu tentu saja 이것을 알게 한 bukan 것은 하늘에 계신 내 아버지니라. bukan tubuh dan darah, namun benar-benar dari Allah Bapa di surga. 하나님께서 베드로를 깨닫게 하시고 고백하게 하신 것입니다. Dan benar-benar Tuhanlah yang membantu Petrus untuk bisa mengenal dan mengakui Yesus. 신명기 21장 23절에 나무에 달린 자마다 저주를 받았다 얘기합니다. Di dalam kitab Ulangan 21 berkata bahwa siapapun yang digantung pada suatu tiang adalah terkutuk. 예수님이 어디서 죽으셨어요? Dan Tuhan Yesus tergantung di apa? 십자가에 달려서 죽으셨어요. Tergantung di kayu salib. 예수 믿지 않는 자들이 볼 때는 예수 저주받았네. Jadi mungkin saja di mata orang yang tidak percaya Tuhan Yesus terlihat seperti terkutuk. 그렇습니까? Apa benar begitu?
여러분 갈라디아서 3장 13절 말씀 우리 한번 찾아봤으면 좋겠어요. Mari kita baca Galatia 3 ayat 13. 고린도전서 12장은 잘 접어두시고 다시 돌아가야 되니까. Diberi tanda pasal 12 karena akan kembali situ. 갈라디아서 3장 Galatia 3 13절 ayat 13. 같이 읽습니다. 시작. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 우리가 받아야 되는 그 저주를 예수님이 대신 지시고 우리를 구원하신 것입니다. Kutuk yang seharusnya kita peroleh itu telah ditanggung sepenuhnya oleh Yesus Kristus. 예수님이 저주 받으신 것이 아니라 우리 저주를 짊어지신 거예요. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tidak terkutuk. Dia hanya mengambil kutukan kita, menanggung kutukan kita. 고린도후서 2장 21절 22절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 우리에게 기름을 부어 주셨어요. Dia meneguhkan kita, dia mengurapi kita. 기름 부음의 뜻이 무엇입니까? Apa arti yang diurapi? 구별되게 하신 거예요. Telah dikhususkan. 우리에게 성령으로 인을 치셨어요. Dan kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. 너는 내 것이다. Bahwa kita adalah miliknya. 내가 피값으로 너를 샀다. Dan oleh darahnya kita pun telah dibeli. 아무도 빼앗아갈 수 없다. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kita. 그래서 오늘 말씀에는 고린도전서에는 뭘 얘기하고 있습니까? Dan apakah firman Tuhan yang kita bisa baca dari firman Tuhan 너희는 ini? 그리스도의 몸이다. Kamu adalah tubuh Kristus. 내 거라는 거예요, 내 거. Artinya kita itu mempunyai hak kepemilikan. 여러분, 맞습니까? Apa benar? 여러분은 여러분 인생의 주인이 나 자신입니까? 아니면 예수 그리스도가 여러분 인생의 주인이십니까? Jadi siapakah yang memiliki hidup kita? Kita sendiri atau Yesus Kristus? 아멘? 근데 자꾸 잊어버려요. Namun sering kita lupa. 내 인생이라고. 내 인생 내 거다. Hidup saya. 내 마음대로 할 거야. Saya mau hidup seenaknya. 내가 열심히 일해서 돈 벌어서 다 내 거야. Semuanya saya yang peroleh karena saya kerja keras. 그렇지 않습니다. Tidak begitu. 하나님이 축복하셔서 있게 하신 거예요. Ini semua benar-benar berkat Tuhan. 맞습니까? Benar begitu? 이 고백이 진심으로 되어지기를 축복합니다. Dan saya berdoa semoga ini menjadi pengakuan kita semua. 이 고린도 교회 안에 여러 은사가 가진 사람들이 있었어요. Dan di dalam gereja Korintus banyak orang-orang yang telah memiliki karunia-karunia. 은사는 여러 가지지만 성령은 같다. Karunia-karunia itu mungkin berbeda-beda, tapi roh itu satu. 직분은 여러 가지지만 주는 같다. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. 모든 것을 이루시는 분은 한 분 하나님이시다. Dan satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang adalah 성부, Allah. 성자, 성령 하나님이 함께 이루어 가시는 사역들이에요. Bahwa ini adalah pelayanan yang dilakukan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 교회 안에 내 은사가 크냐, 네 은사가 크냐 다투고 있는 거예요. Karena pada saat itu dalam gereja sedang ada konflik, orang-orang berpikir, oh itu mah bukan 교회 karunia 안에 saya. 직분을 가지고 내가 높은 위치에 있다, 네가 높은 위치에 있다 다투는 것입니다. Mereka berselisih siapa yang paling tinggi dalam karunia, siapa paling tinggi dalam status. 근데 교회 공동체에 하나님이 은사를 주신 이유가 있어요. Tetapi persekutuan gereja itu mempunyai satu alasan kenapa Tuhan mengaruniakan karunia itu. 7절에 보시면 각 tujuh. 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 우리에게 유익을 주시기 위해서 오신 거예요. Dia datang untuk kepentingan kita. 여러분 성령 안에서 주시는 여러 가지 은사들이 있어요. Di dalam Alkitab banyak sekali karunia-karunia roh. 지혜의 말씀, Berkata-kata dengan hikmat, 믿음을 주시고 memberi kata-kata untuk iman, 병 고치는 능력, menyembuhkan, 예언하는 능력, untuk bernubuat, 방언을 하기도 합니다.
untuk berbahasa roh, 또 방언 통역을 하기도 합니다. atau untuk untuk menerjemahkan bahasa roh. 여러분에게는 어떤 은사를 받기를 원하십니까? Karunia apa yang ingin Anda terima? 또 어떤 우리 데보라처럼 이렇게 간사님과 우리 데보라처럼 통역하는 은사를 또 주셨어요. Juga Tuhan memberikan karunia menerjemahkan 우리 디엔처럼 기타를 잘 치고 찬양 인도하는 사람이 있어요. atau karunia untuk menjadi pemimpin pujian seperti Tien. 각자의 모양으로 하나님이 주시는 축복이 있습니다. Setiap kita mempunyai karunia masing-masing. 근데 이 모든 것들이 하나님의 이 은혜 안에서 이루어지는 것들이라는 거예요. Namun ternyata semua hal ini terjadi di dalam karunia Allah. 12절에 보시면 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸 그리스도도 그러하니라. Dan di ayat 12 berkata bahwa semua sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 여러분 신체 중에서 필요 없는 거 있습니까? Apakah ada anggota tubuh kita yang kita tidak butuh? 아, 눈이 2개 있는데 하나 뽑아버리고 Kayak, oh saya punya 2 mata tapi kalau saya bisa cabut 1. 귀 2개 있는데 하나 잘라버리고 Atau karena telinga ada 2, saya bisa copot 1. 그런 사람이 없어요. Tidak ada orang seperti itu. 다 필요합니다. Semuanya kita butuh. 여러분 신체 중에서 제일 고생하는 신체가 어디입니까? Manakah anggota tubuh yang paling punya banyak pekerjaan? 발. Kaki, 맞아요. 발. 또 고생하는 apalagi 손. tangan. 손과 발이 제일 고생하는 것 같아요. Ya, tangan kaki kita mungkin kerja keras ya. 예. 머리. 아, 이거 안에 있어가지고 잘 모르겠는데. 맞습니다. 뭐 뇌도 오딱. 많이 써야죠. Iya benar, otak juga kerja keras. 그래서 이 입이 보니까 입이 딱 보니까 이 아무것도 안 하고 맨날 맛있는 거 먹어. Mungkin mereka punya, contohnya, mulut itu tidak kerja keras, dia cuma makan terus. 그 손과 발이 데모로 했습니다. Sehingga tangan dan kaki pun berdemo. 야, 우리는 하루 종일 고생하고 힘드는데 저 입 보니까 맛있는 것만 먹고 Tangan dan kaki bilang, kamu ya, kami ini kerja keras sehari penuh dan kamu kerjanya makan terus. 그래서 파업을 하는 겁니다. 파업. 일 못해. Sehingga mereka berdemo. 그 손과 발이 일을 하지 않았습니다. Mereka tidak kerja 입을 굶기려고. untuk membuat mulut kelaparan. 너도 고생해봐. Terus mereka bilang, mulut kamu juga berusaha, coba kamu menderita juga kayak kita. 입을 굶기니까 제일 먼저 손발에 힘이 빠져요. Tapi karena mulut itu akhirnya tidak makan, yang paling jadi capek itu adalah tangan dan kaki. 지금 배고프신 분들 있죠? Ada kayak lapar di sini. 우리 몸이 하나도 필요 없는 존재가 없어요. Tidak ada satupun bagian tubuh kita yang kita tidak butuhkan. 이 고린도 교회 안에 13절에 보시면 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 한 성령으로 세례를 받았다. Seperti di dalam ayat 13 katakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun merdeka, baik yang dibaptis, 한 성령 안에서 마신다. kita semua telah diberi minum dari satu roh. 우리가 그리스도 안에서 하나입니다. Dalam Kristus kita adalah satu. 여러분 교회 안에서 여러분 더욱 주님을 사랑하는 자들은 섬기는 자 되기를 축복합니다. Jadilah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. 우리 교회 와보니까 아름답기도 하지만 부족한 것들도 있어요. Mungkin kalau kita ke gereja kita lihat ada yang indah tapi ada juga yang kurang. 우리가 어제 2번 청소하고 오늘 아침에 청소 또 했어요. Tapi sebenarnya ini adalah hasil dari 2 kali bersih-bersih kemarin dan bersih-bersih lagi tadi pagi. 신기한 거 청소했는데 또 더러워져 있어요. Ini gedungnya unik. Udah disapu-sapu, dipel, kotor lagi. 어떤 사람은 얘기합니다. Ada yang bilang, 왜 이렇게 더러워? ini gimana sih 교회가 왜 이렇게 kotor? 더러워? Kok ini kotor? 네. 어떻게 해야 됩니까, 여러분? Dia harus bagaimana? 내가 빗자루 들고 걸레 들고
닦으면 되죠. ambil sapu dan pel. 지적하는 게 아니라. Bukan hanya menyuruh orang itu. 우리는 자꾸 이게 남을 평가하고 지적하고 이런 거에 자꾸 익숙합니다. Kita mudah sekali sebenarnya, kita mudah sekali untuk menghakimi orang. 여러분, 우리 교회는 섬기는 자들이 돼야 돼요. Tapi gereja kita harus dimulai dari melayani. 여러분, 우리 지체는 다른 사람을 이롭게 하는 것입니다. Dan setiap anggota tubuh kita harus membenarkan yang lain. 각자의 자리가 있어요. Setiap kita punya posisi 어떤 masing-masing. 사람은 사도로, 선지자로, 교사로 각종 은사 받은 사람들이 있어요. Orang-orang ada yang dipakai Tuhan sebagai nabi, hakim, guru. 여러분, 우리 안디옥 선교 교회가 가야 될 길이 뭡니까? Apakah jalan yang harus ditempuh gereja kita? 참 생명 운동하는 교회입니다. Gereja kita harus menjadi gereja yang bergerak dalam pergerakan hidup. 아멘. 다음 세대를 살리는 교회입니다. Gereja yang bergerak untuk generasi penerus. 이것 때문에 우리가 하나 되는 거예요. Dan inilah sebenarnya yang harus menjadikan kita satu. 이것을 가르쳐서 복음 공동체라고 합니다. Dan inilah yang sebenarnya menjadikan kita satu komunitas Injil. 우리 안디옥 선교교회를 이 피낭시아까지 하나님이 몰아오셨어요. Tuhan telah menuntun kita sampai ke daerah ini, Pinangsia. 우리가 가려고 했던 모든 길들이 막히고 하나님이 이곳으로 인도하셨어요. Tuhan menutup jalan-jalan yang lain, namun Dia membuka jalan di sini. 왜 이곳에 하나님 오게 하셨습니까? Mengapa Tuhan mendatangkan kita ke sini? 여러분, 우리를 왜 이곳에 부르셨습니까? Mengapa Tuhan memanggil kita ke tempat? 하나님의 소원을 이루는 응답들이 일어나기를 축복합니다. Saya percaya karena untuk melakukan harapan-harapan Tuhan. 여러분 가정과 직장에서 여러분 기도해 보세요. Berdoalah untuk setiap keluarga kita. 하나님 나를 통해서 무엇 하기를 원하십니까? Apa yang Tuhan kehendaki melalui kita. 이번 주에 우리 우페아 대학교의 학생들이 이제 멀리 실습을 가기 전에 마지막 예배를 드렸어요. Kemarin ibadah hari Kamis Bible Study UPH itu beberapa anak-anak akhirnya harus pergi jauh karena mereka pergi magang. 어떤 친구는 족자에 가요. Ada yang pergi ke Jogja, 여기서 한 10시간 넘게 기차 타야 됩니다. harus naik kereta 10 jam dari sini. 그리고 어떤 친구는 저 토라자에 갑니다. Ada juga yang pergi ke Toraja, 엄청 멀죠. jauh. 근데 그 친구들한테 제가 얘기한 게 있어요. Dan saya bilang kepada mereka, 너희들이 가면 하나님이 너희에게 맡겨주실 아이들이 있을 것이다. pasti saat kalian pergi ke sana ada anak-anak murid yang Tuhan 거기에 akan 있는 출석부를 titipkan. 복사를 해서 네 방에다가 붙여놔라. Coba tempel fotokopi daftar hadir anak-anak itu dan tempel di kamar. 하루에 한 번만 거기에 적혀 있는 이름을 순서대로 쭉 부르고 축복하는 기도예요. Dan doakanlah setiap nama-nama itu. 하루가 지나고 한 달이 지나고 그 뒤에 어떻게 하나님이 역사하시는 것을 봐라. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja. 어떤 친구는 저한테 기도 제목을 냈어요. Ada yang kasih pokok doa. 너무 멀리 갔는데 목사님 기도해 주세요. 다시 가까운 데로 올 수 있게 해달라고 기도해 달라는 거예요. Dia minta bantuan doa, jangan jauh-jauh, mau dekat-dekat di sini saja. 뭐 그런 경우도 가끔 있다고도 하더라고요. Mungkin kadang sekali ada sih seperti itu. 근데 제가 그 친구한테 얘기했어요. Tapi saya bilang ke dia, 하나님이 너를 그곳에 보낸 이유가 있을 거다. pasti ada alasan Tuhan mengutus kamu ke sana. 6개월 동안 하나님이 너에게 어떻게 역사하시는지 봐라. Lihatlah bagaimana Tuhan akan menuntunmu selama beberapa bulan di sana. 그래서 맛있는 거 사주고 축복기도 해주고 보냈어요. Akhirnya belikan mereka makan, lalu mereka pulang. 여러분과 관계되어 있는 직장과 학교에서 여러분 한번 기도해 보세요. Doakanlah tempat pekerjaan Anda, orang-orang yang Anda temui di sana, atau sekolah Anda. 자기 회사를 위해서 기도하는 사람이 몇 명이나 되겠습니까? Ada berapakah orang yang mau mendoakan rekan kerja? 월급 더 준다 그러면 당장 옮기잖아요. Kan kita adalah orang yang rentan, bisa pindah-pindah kalau lihat gaji sebelah lebih besar. 여러분 직장을 위해서, 여러분 동료들을 위해서 기도해 보세요. Berdoalah untuk tempat Anda bekerja, untuk rekan kerja Anda. 우리는 하나님의 백성입니다. Sebab kita adalah umat Allah. 구별된 하나님의 자녀들이에요.
Kita adalah anak-anak Allah yang sudah dikhususkan. 우리에게 가장 좋은 길로 인도하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan pasti akan menuntun kita di jalan yang lebih baik. 그 하나님을 바라보고 믿음으로 승리하는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Dan jadilah orang-orang yang selalu memandang Tuhan di setiap jalan hidup kita. 우리 한 번 더 고백했으면 좋겠습니다. Mari sama-sama 옆 katakan 사람에게 kepada orang di samping. 당신은 나의 지체입니다. Kamu adalah anggota tubuhku. 아멘. 와, 우리 상인이가 상지를 다 끌어안아주네요. 멋있어요. Seperti 기도하겠습니다. Mari berdoa. 그리스도 안에서 구별된 하나님의 자녀로 우리를 불러주셔서 감사합니다. Tuhan, terima kasih telah menjadikan kami satu tubuh di dalam Kristus. 우리는 여러 모양으로 우리는 살아가고 있습니다. Kami hidup dengan wujud yang berbeda-beda. 종족도 다르고 언어도 다르고 문화도 다릅니다. Kami berbeda dengan bahasa, suku, dan ras kami. 하지만 우리가 그리스도 안에서 하나 되게 하셨습니다. Namun Kristus telah menjadikan kami satu. 우리의 지체를 사랑하고 섬기는 자 되게 하옵소서. Biarlah kami Tuhan bisa selalu mengasihi Tuhan dan selalu melayani Tuhan. 우리 안디옥 선교교회가 복음의 비밀을 증거하는 교회로 든든히 세워지게 하옵소서. Dan kiranya Antioch Mission Church bisa menjadi gereja yang hidup di bawah kaki Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 크신 dan 사랑하심과 cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 그리스도 안에서 하나 된 turun kepada setiap umat Tuhan yang telah menjadi satu. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.